И я рад вас приветствовать. Мы начинаем очередную встречу в рамках академических разговоров проекта Института театра, который делает фестиваль «Золотая маска» в сотрудничестве с нашими любимыми, важнейшими партнерами электротеатр Станиславского и музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. То, что ассоциируется с традицией имя Станиславского, вдруг оказывает какое-то живительное действие на театры, на организации, и самые живые театральные организации в Москве соединяются с именем Станиславского. И я подумал, что на самом деле это очень рифмуется с тем, о чем мы будем говорить сегодня, потому что наш сюжет, к которому мы подступаемся, это современная хореография в балетной труппе. Как соединять классический репертуар, классическую технику и классическую эстетику в танце с новыми формами языка, телесности, организации времени и пространства. И разговаривать мы будем об этом с человеком, который на собственном опыте и в качестве танцовщика, и в качестве художественного руководителя знает, что такое современная хореография в труппе классического танца, в балетной труппе. Лоран Илер. Французский танцовщик, этуаль Парижской оперы, танцовщик легендарный, который в коллективном бессознательном ближе всего, видимо, стоит с чем-то сказочным, с принцами, совершенно нереальным. И при этом успешный менеджер сначала в Парижской опере вместе с Брижит Лефевр, и теперь с начала этого года господин Илер, художественный руководитель балетной труппы музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Мы приветствуем Лоран Илер. Здравствуйте, добрый день. Нам поможет сегодня с переводом Ольга Тарарина. Оля. Мы сделали небольшое введение, видеовведение. Относитесь к этому не как к развлечению, а как одному из элементов знания и информации, которая поможет нам начать сегодняшний разговор о том, как же все-таки танцовщики классически танцуют современную хореографию. Посмотрим видео, пожалуйста.
Спасибо. Но любительское качество видео не должно помешать профессиональному разговору, я думаю. Профессионалы постоянно с этим сталкиваются. Мы начинаем разговор о современной хореографии в балетной труппе. И на поверхности кажется тема более-менее очевидная. Понятно, что любая балетная труппа имеет современный репертуар, ставят современные хореографы, приносится какая-то новая эстетика, какие-то новые взаимодействия со временем, с пространством, новая телесность. И вроде бы это признанный факт, но на этом размышления заканчиваются. А нам интересно все-таки попробовать тематизировать, попробовать выявить какие-то проблемы, зачем и как ставить современную хореографию в балетной труппе. Эта тема на самом деле выходит за пределы отдельного танцовщика или даже отдельной труппы и ставит вопросы, в частности, о том, как мы определяем границы жанра, что является балетом, что балетом не является. Можем ли мы сравнивать качество исполнения балетного и танцовщика современного танца? Можно ли сравнивать их в разных эстетиках, и можно ли их сравнивать в одной эстетике, когда балетные танцовщики танцуют современную хореографию? Как, наконец, нам быть с нашей традицией, в которой мы живем, и французы, и русские, когда балет воспринимается как соммом, как высшая форма танца, а все остальные являются его какой-то тусклым отблеском? Ну и, наконец, вопрос о том, где в балете заканчивается техническое совершенство и начинается какая-то художественная работа. Все эти темы, которые на самом деле, в общем, связаны с тем вопросом, который мы сегодня обсуждаем, но мы будем двигаться постепенно. Я не хочу вас сразу... Non, parce qu'il y avait 25 questions là, donc il faut que je me souvienne de la première déjà. Вопросов. Начнем, наверное, с самого начала. Ok, déjà, je suis désolé de ne pas encore parler russe. Ну, во-первых, я прошу прощения, что я еще до сих пор не говорю по-русски. Deuxième chose, les films, hormis la qualité, mais c'était en accéléré quand même, ce que vous avez vu sur les И images. фильмы это были, может быть, очень хорошего качества, но также это было в ускоренном темпе. Danseurs peuvent être très rapides, mais il faut quand même pouvoir contrôler le mouvement. Некоторые, конечно, должны быть очень быстрыми, но все-таки нужно контролировать движение, было, наверное, слишком быстро. Alors, si je reprends un peu... Но, может быть, на самом деле я задам первый вопрос. Вы расскажете о собственном пути и о собственной истории взаимодействия с современной хореографией. Сначала как танцовщика, потом как театрального менеджера. Yeah. Déjà, la question, est-ce que, si je me souviens d'une question, c'est est-ce que la danse contemporaine est quelque chose de compatible avec la danse classique aujourd'hui, dans une compagnie? La réponse est évidemment oui. Ну, во-первых, если я вспомню прямо самый, наверное, первый ваш вопрос, насколько возможно сочетание современного танца с классической балетной труппой, конечно, мой ответ – да. Comme disait Maurice Béjart, à partir du moment qu'est-ce que la danse, si ce n'est de toute façon le mouvement, quel que soit le mouvement. Après, tout est affaire de langage, de vocabulaire. Как говорил Морис Бежар, что такое танец? Но прежде всего это, конечно же, движение, а все остальное нужно выстраивать на этой основе, этот язык. Vous avez à la fois la danse plus narrative, ce qui est en général le contexte des grands ballets classiques, et vous avez de la danse plus abstraite, en apparence, parce que c'est toujours motivé par une idée, par une pensée. Ну, во-первых, есть, конечно, балеты-рассказы, то, чем являются большие классические балеты, но и потом есть балеты более абстрактные, хотя мы тоже понимаем, что все-таки здесь тоже есть какое-то свое повествование. Je vais faire un parallèle un petit peu entre les grands peintres classiques et les impressionnistes, par exemple, entre les grands peintres classiques qui définissaient exactement chaque scène où tout était expliqué, voire suggéré par moment, mais en tout cas expliqué, et puis les impressionnistes où c'est vraiment l'impression d'un regard sur les choses qui donnait finalement le résultat d'un tableau. C'est un peu la même chose, on peut faire ce parallèle. Я, наверное, привел бы пример классического художника и импрессиониста. Если мы возьмем классическую живопись, где все очень проработано, прописано, каждая маленькая деталь, каждая маленькая сценка, и в то же время мы возьмем художника-импрессиониста, где это будет не настолько четко соблюдаться, но все равно другими средствами, другими способами мы все равно приходим к какому-то определенному образу.
Qu'est-ce que la danse, quel que soit le langage, qu'est-ce qu'on demande à un danseur finalement? On lui demande de pouvoir contrôler son mouvement et d'utiliser son corps tel qu'il le souhaite à travers tous les langages et les capacités d'explorer le maximum de possibilités techniques et donc physiques. Что мы просим у танцовщика прежде всего? Ну просто, конечно же, умение изобразить, умение разными средствами, разными способами прийти, в общем-то, к такому же результату, уметь что-то передать. Donc je pense qu'à partir du moment où, dans une époque donnée, on a accès à des langages différents, à des possibilités d'exploration du corps, pourquoi déjà s'en priver? И, конечно, нужно думать об эпохе. Просто каждая эпоха предлагает свой определенный язык. В каждое время вы просто по-разному будете самовыражаться. Parce que là, vous avez passé des extraits de films, il y avait Kilian, Preljocaj, Forsyth, que des grands chorégraphes et des... je veux dire, par exemple, je me souviens de l'expérience que j'ai eue avec Forsyth quand on a créé In the Middle, Somewhat Elevated à l'opéra, donc dans les années 80. То, что мы сейчас видели на видео, мы видели здесь и Килиана, и Прельжакажа, и Форсайта. Если я сейчас вспоминаю свой собственный опыт работы с Форсайтом, это был балет In the Middle, да, Somewhat Elevated. да, ну, в общем, да. Et je me souviens très bien, quand Forsyth est arrivé, avant, on n'avait pas eu véritablement d'expérience chorégraphique contemporaine, si ce n'est des regards sur certaines choses, des choses qui nous paraissaient un peu abstraites à l'époque, qui nous paraissaient lointaines. Et finalement, quand on se retrouve dans un studio et qu'on est avec le chorégraphe et qu'on ne se pose pas la question, les choses se déroulent finalement beaucoup plus simplement qu'on ne le pense. И это, наверное, был первый опыт, и действительно это был первый опыт для нас очень еще в тот момент необычный, неизвестный, абстрактный. Но в тот момент, когда ты начинаешь работать с хореографом, постепенно все складывается, и в результате все оказывается не так сложно. Ce qui était incroyable avec Forsyth, c'est qu'il nous a demandé de le suivre, de lui faire confiance, de ne pas se poser de questions et d'aller dans les extrêmes en fait. И то, что было интересно с Форсайтом, то, что он предлагал нам просто ему поверить, последовать за ним, и самое главное, наверное, идти, попытаться достичь своих собственных пределов. Quand on vous apprend dans un studio de danse ou tout au long de votre vie en tant que danseur classique, c'est finalement, on vous apprend la légèreté, on vous apprend le contrôle, on vous apprend les positions, on vous apprend un style, mais tout ça d'une façon très, très cadrée. Et là, c'était le contraire qui se passait. C'est-à-dire que Forsyth nous demandait d'aller au-delà des positions, sur un schéma relativement classique, on voit bien le côté un peu balanchinien de Forsyth, mais il nous demandait d'aller dans les extrêmes, d'aller dans les décalés, d'aller... Rien ne lui faisait plus plaisir que de nous voir pratiquement, d'être au bord de la rupture et de tomber sur le sol. И мы, будучи танцовщиками классическими, конечно, мы прежде всего отталкивались от того, к чему мы привыкли, что мы умели, чему нас учили. Это была легкость, какой-то определенный стиль. А Форсайт, наоборот, толкал нас к тому, чтобы выйти за пределы того, что мы умели, то, что, например, предлагал, наверное, до него и Баланчин, и для нас не было ничего более приятного, чем ощущать, что мы могли достичь своих пределов, выйти даже за пределы своих пределов и просто оказываться уже совершенно без сил, падая на пол. Et d'aller dans le champ de ces possibilités, d'explorer les choses d'une façon aussi extrême, finalement nous permettait de mieux savoir où était le point d'équilibre. И то, что мы должны были вот идти действительно вот в эти экстремальные, неведомые для нас зоны, это позволяло нас тоже постоянно искать вот какое-то некое равновесие между этим. Toutes les techniques qui nous poussent dans des choses différentes, qui nous en apprennent sur nous-mêmes, que ce soit dans notre corps et aussi dans notre façon de penser, nous font avancer et se mettent au service de la danse en général. C'est vraiment le fond de ma pensée. И все техники, все, может быть, необычные техники, новые техники, которые действительно толкают нас вот в такие неведомые зоны, позволяют нам прежде всего работать над самим собой и позволяют нам таким образом служить танцу и развитию танца. И я считаю, что вот это очень важно. Для меня эта идея очень важна. Et ça établit aussi, parce que j'ai toujours pensé que finalement, on a à la fois son corps et on a son esprit, on a sa tête, on a l'intelligence. Et en fait, il y a cette communication. On sait ce qu'on veut. Quand on se met face à un miroir, qu'on essaye de faire des exercices et d'essayer d'acquérir en technique un équilibre, finalement, dans la tête, on sait, enfin, je pense que tous les danseurs le savent ce qu'ils veulent faire, quelle est l'image qu'ils veulent faire et quelle est la difficulté technique qu'ils veulent réussir. Ça, ils le savent. Finalement, c'est d'arriver à accorder au fur et à mesure
Il y a une espèce d'échange entre la tête et le corps, ce qui fait que ça, c'est ce qui prend le temps de progresser et d'apprendre. И очень важно, конечно, это сочетание, то, что происходит у танцовщика в голове, и то, что физически он в состоянии делать. Ведь каждый танцовщик, когда он находится на сцене, в репетиции, в балетном классе, он же прекрасно понимает то, к чему он хочет прийти, к той картинке, к тому образу, который он хочет создать. И мне кажется, вот эта работа над связью, вот этот поиск связи между тем, что находится у тебя в голове, то, что ты себе представляешь, и то, что может сделать твое тело, это очень интересно. Et quand vous avez des expériences avec de jeunes ou de chorégraphes contemporains, quel que soit ce qu'on appelle contemporain, ça peut être aussi maintenant aujourd'hui des classiques, quand ces personnes-là vous donnent des clés supplémentaires pour en apprendre sur votre corps et pour avancer et comprendre mieux et élaborer le discours que vous avez, l'échange que vous avez avec votre corps, c'est que du bonheur. И, конечно, это совершенно абсолютное счастье, когда хореографы, будто молодые хореографы или классические хореографы, они дают вам вот эти какие-то новые маленькие ключики, которые позволяют вам открывать какие-то вот такие в себе неведомые двери и пытаться найти вот эту связь, о которой я говорила, между тем, что происходит у вас в голове, и тем, что вы можете делать своим телом. Это вообще совершенно потрясающе. Et quand vous voyez l'extrait, je pense que c'est un extrait de Chroma qu'on a vu de MacGregor il y a un moment donné. Chroma, MacGregor. Quand on a vu ces passages de corps qui sont vraiment des choses qui sont en dehors des critères classiques qu'on a à faire, comment imaginer qu'après on puisse ne pas oublier ça? Ça veut dire que le fait d'aller à l'extrême, c'est de savoir où est l'équilibre aussi. Enfin, il y a une espèce d'échange permanent entre les choses. Alors évidemment, il faut des chorégraphes de talent pour vous donner les clés de votre corps et vous en apprendre aussi. Ça, c'est important. И те фрагменты, которые мы видели, например, вот Из хромы. Хрома. Кром, да. Конечно, нужно работать с такими великими, мощнейшими хореографами, которые дают вам вот эти возможности, вот эти ключи, о которых я говорил, когда вы осуществляете вот эту вот связь между головой и телом. И это совершенно потрясающая работа, но нужны действительно такие мощные хореографы. Après, вопрос? Да, есть вопрос, Джен Кистел. На самом деле, мне любопытна вот эта история с зеркалом. Зеркало для классического танцовщика вообще структурный элемент. Классический танцовщик формируется перед зеркалом, он не представляет свою работу без зеркала в принципе. И действительно имеет представление о том, как он должен выглядеть в том или ином движении, в той или иной эстетике. И когда классический танцовщик начинает танцевать современную хореографию, в отношении которой у него нет картинки, нет представления о том, как это должно выглядеть, что он видит в зеркале, и как он взаимодействует, и как это меняет способ работы, в принципе. Déjà, le rapport au miroir, c'est un écran de contrôle. C'est rien d'autre que ça. C'est de pouvoir vérifier et, le cas échéant, de se rassurer par rapport à certaines positions ou le cas échéant de constater que la position n'est pas bonne. C'est vraiment un élément de contrôle. Ça peut être peut-être de temps en temps un élément légèrement narcissique, mais en tout cas, personnellement, je voyais plus de défauts dans le miroir que de bonnes choses, donc ça n'a jamais été le cas. Конечно, зеркало — это прежде всего способ контролировать себя. Это же позволяет совершенно четко отрабатывать все свои движения, видеть, что получается, что не получается. Может быть, конечно, в этом есть, наверное, какой-то элемент нарциссизма, но вот что касается меня, я все-таки не могу об этом сказать. Все-таки я больше в зеркале видел каких-то дефектов и каких-то отрицательных моментов, чем каких-то положительных. Mais c'est vrai que suivant les chorégraphes, la danse contemporaine, on n'est pas dans les mêmes critères académiques, classiques, techniques. On est sur des choses. D'abord, en général, la danse, ce qu'on appelle la danse contemporaine, est quelque chose de beaucoup plus ancré dans le sol. Donc c'est quelque chose, il y a un rapport au poids, il y a un rapport au sol, il y a un rapport, physiquement plus lourd. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique qui part plus du bas du sol qui motive les mouvements du corps. Alors que le classique, on nous demande toujours d'être léger, d'être prêt à réagir, la danse classique, c'est plus dans le sens de l'élévation. La danse contemporaine, suivant les cas, suivant le chorégraphe, mais ils utilisent énormément la technique du sol. Donc c'est une chose radicalement différente aussi dans l'appréciation qu'on peut avoir dans un studio et le fait de se regarder dans un miroir ou pas. Mais il arrive que dans certaines danses
C'est vrai, quand on voit le parc danser, qu'on a fait ce pas de deux avec Angelin, je ne me rappelle pas avoir regardé une seule fois le miroir, quoi. Je regardais mes partenaires. Ну, что касается, да, зеркала, отношение к зеркалу, конечно, оно совершенно разное в классическом балете и в современном танце, но это тоже зависит от хореографов, от техник, которые используются. Но все равно современный танец, конечно же, он прежде всего базируется на нижней части тела. Понятие веса и связи с полом гораздо важнее в современном танце. Это чувствуется вот это понятие тяжести нижней части тела. Что же касается классического балета, конечно, все в основном происходит, ну, не происходит, важна очень вот эта верхняя часть, вот это подъем наверх, это легкость, это воздушность. Есть какие-то в современном балете тоже вещи, где верхняя часть важна, но все равно разница, она существует между классическим и современным в этом плане. И, конечно, поэтому понятие зеркала и то, как мы в него смотрим, оно тоже разное в современном и в классическом балете. Ensuite, par rapport à la place que doit avoir le contemporain dans une compagnie, ça dépend, je crois, évidemment, quelle compagnie. Si je parle d'institutions, comme pour moi, le Stanislavski représente une institution, c'est-à-dire que c'est une compagnie, c'est un théâtre avec des opéras, une compagnie, une scène qui est dans le théâtre, je veux dire, c'est une institution, c'est un opéra. À partir de là, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit en tant que programmation, est-ce qu'on se doit de présenter des choses diverses au public qui vient dans ce théâtre, ou est-ce qu'on doit cibler de manière plus précise ou plus de classique, moins de contemporain? Je pense que c'est la question qui se pose sur le fond. И, конечно, в балетной труппе, естественно, современный танец должен присутствовать, но если мы возьмем конкретно театр Станиславского, это такой большой театр с традициями, оперный театр, балетный театр с большим количеством спектаклей. И вопрос, который, конечно, встает перед нами, это понять, в какой степени в репертуаре, какое место должно быть отведено классическому балету, какое место должно быть отведено современному танцу. Просто это вопрос какого-то равновесия, которое нужно суметь выстроить в программе. Et pour moi, le théâtre de Stanislavski, la première chose, Stanislavski, ça évoque le jeu d'acteur, une forme de renouveau dans le sens d'une proposition d'un jeu, d'une théâtralité. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc pour moi, finalement, de pouvoir présenter des pièces contemporaines qui sont pour moi d'une certaine manière des classiques. Quand on parle de Balanchine, quand on parle même de Forsyth maintenant, quand on parle de Kilian, quand on parle de Matzek, pour moi ce sont devenus des classiques véritablement. Ce sont des pièces qui ont fait leur preuve et qui resteront. Qu'est-ce qu'un classique si ce n'est un ballet qui dure dans le temps? C'est tout ce que c'est finalement, ce que c'est la définition. Et parce que ce sont des chefs-d'œuvre. Ну и когда мы говорим о театре Станиславского, для меня здесь важно понятие вообще игры актерской, театральности, особенно для такого театра, как театр Станиславского. Что такое классический балет? Теперь эти балеты, если мы возьмем то, что мы видели, и тот же и Прельжакажи, и Килиан, и Форсайт, и Мацек, это уже настоящие классические балеты. Ведь классический балет, наверное, это просто тот балет, который живет во времени. Finalement, la question, quand Petit Pas a fait ses ballets, je pense que c'était quelque chose de nouveau. Quand ensuite Diaghilev, la période Diaghilev, avec tous ses créateurs, Nijinsky, etc., Nijinska, Massine, ont fait ces nouveaux ballets, ça a fait bouger les lignes et ça fait partie, avec un peu de recul évidemment, de l'histoire de la danse, et ça le restera bien évidemment. Quand Balanchine, puisqu'on a présenté la saison hier, a fait Sérénade en 1934, de voir la modernité de cette pièce aujourd'hui, c'est une pièce qui traversera encore les siècles. Finalement, après il y a eu les années 60, que ce soit avec tous les chorégraphes, je veux dire, finalement, quand on regarde avec un peu de recul ce qui est devenu actuel aujourd'hui, finalement on se dit, il n'y a aucune raison de se priver de ce qu'on a à notre disposition comme grand chorégraphe contemporain, et finalement il est naturel finalement de les présenter et de les proposer au public. Если мы возьмем балеты Пятипа, когда они появились, это действительно был какой-то прямо вызов современности. Это были очень современные постановки. Потом мы вспомним Дягилева и Нижинского, конечно, это тоже была настоящая революция. Потом, если мы вспомним Баланчина, вчера мы представляли сезон следующий театра Станиславского и говорили о Серенаде Баланчина, это балет 1934 года. Но его современность, она
настолько присутствует до сих пор, она настолько актуальна, что нам понятно, что этот балет можно еще будет показывать очень-очень долго. И когда ты, потом идут 60-е годы, и когда ты смотришь на все вот это вот наследие, ты прекрасно понимаешь, что, конечно, эти балеты должны оставаться, и ты не можешь никаким образом лишить труппу этой хореографии. Après, je pense que moi, je suis arrivé dans ce théâtre sans a priori et surtout avec l'envie, avec l'idée que pour s'inscrire dans une histoire, puisque maintenant pour moi Stanislavski fera aussi partie de mon histoire personnelle, il faut aussi connaître dans quel lieu on arrive, dans quel moment on arrive aussi, en connaître un peu les traditions, en connaître d'une certaine manière l'histoire, pour faire une espèce de... J'ai essayé en arrivant de faire une espèce d'audit, comme on dit en français, une espèce d'analyse de la situation, en me disant, bon, j'arrive dans un théâtre que je ne connais pas très bien forcément, quelle est la véritable situation et quelle est l'impression que j'en ai. Déjà passé par mon regard était d'abord de comprendre ce théâtre avant de faire quelque chose. И когда я сюда приехал, конечно, у меня не было никакого такого предвзятого мнения, какого-то определенного мнения об этом театре. Я приехал, познакомился с театром, с труппой и осуществил, скажем, такой вот некий анализ ситуации. То есть мне было очень важно определить, в каком состоянии находится эта труппа, что она из себя представляет, чтобы потом была возможность выстроить какую-то определенную уже историю, и мою собственную историю, и как бы страничку истории этого театра. Comme avec les danseurs, d'ailleurs, c'est la même chose. Vas-y. Juste comme avec les danseurs. Точно так же, как с танцовщиками. C'est pareil, je suis arrivé, j'ai rencontré, donc j'ai vu les danseurs, j'ai vu les répétitions, j'ai vu les cours, j'ai passé beaucoup de temps aussi à les regarder, à comprendre quelles étaient leurs qualités, quelles étaient leur façon aussi de considérer la danse, quelles étaient leur approche un peu, et aussi quels étaient les endroits où je pouvais apporter moi, non pas transposer un modèle français ou quoi que ce soit, mais simplement par rapport à ma trajectoire, mon expérience, de voir comment on pourrait conjuguer les choses. Je n'ai pas l'ambition de calquer un modèle sur... Je souhaite vraiment garder les qualités de la danse russe, des danseurs du Stanislavski, et d'y ajouter des choses que je pense être cohérentes avec. И когда я здесь появился, конечно, я очень пристально стал изучать танцовщиков, артистов, ходил много на репетиции, смотрел на них, что они могут, как они все это делают, потому что очень важно для меня, конечно, оказавшись здесь, не просто принести, скопировать какую-то модель или принести какое-то там вот что-то такое французское сюда. Конечно, мне хотелось бы суметь переплести те знания и то, что умею я, то, что я могу им дать, с теми качествами, которыми они уже обладают. Ведь я считаю, что очень важно с уважением отнестись. Я совсем не хочу ставить под вопрос вот эту вот русскую традицию, умение танцевать, русскую балетную школу. Просто очень важно суметь привнести что-то, то, что я умею, уже на эту существующую почву. Et une fois que j'ai eu le sentiment d'en avoir suffisamment appris, même si je ne peux pas tout connaître, à ce moment-là, je pense qu'on peut commencer à faire, je dirais, évoluer certaines choses, bouger les choses, pas pour les faire bouger, mais pour les faire, voilà, en fait, il y a un certain moment, le fait que j'arrive de l'extérieur, finalement, peut-être le bon côté des choses, c'est que finalement, c'est un regard différent, nouveau. Et je pense qu'une fois que j'ai pris le temps d'apprécier et de connaître ce théâtre, je schématise les choses en disant que finalement, je ne suis pas dans les certitudes, mais je suis maintenant dans les convictions. Je n'avais aucune certitude en arrivant dans cette compagnie, dans ce théâtre, mais beaucoup de convictions. Et maintenant, ces convictions, par rapport à ce que j'ai compris de ce théâtre, à ce que j'ai compris des danseurs, du fonctionnement, je vais les mettre en œuvre et en tout cas les appliquer avec beaucoup d'énergie. И теперь, когда я уже что-то узнала об этой труппе, я не могу сказать, что на этом мое познание закончилось, но то, что я смог уже увидеть, то, что смог уже узнать, теперь интересно то, что я смогу какой-то вот свой, да, уже взгляд
им предложить на какие-то вещи, которые мы будем в дальнейшем развивать. C'est un risque, il y a toujours une part de risque, mais je suis là pour ça. C'est ma mission aussi, c'est d'aller de l'avant, de proposer peut-être des choses différentes parce qu'elles vont apporter quelque chose au théâtre. Comme une programmation un peu différente, tout en gardant la tradition, on va aussi, j'espère, en tout cas c'est le but, apporter au public des choses et des univers différents. И то, что я еще хочу добавить вот с прошлой фразы, Ран сказал, что у него есть совершенно четкие убеждения по поводу того, куда он хочет повести эту труппу. Теперь, когда он ее изучил, он прекрасно понимает, куда они должны двигаться вместе. И дальше он сказал о том, что очень важно уметь идти на риск, потому что уметь действительно двигаться в какие-то совершенно незнакомые зоны. Un spectacle pour un artiste, c'est toujours il faut faut risquer beaucoup avec énormément de contrôle. En fait, c'est la définition de la manière dont il faut aller sur scène pour moi. C'est-à-dire oser, se lancer, ne pas avoir peur, aller au-delà de ce qu'on pense être possible, mais sous une forme de contrôle qui s'appelle le travail préparatoire. À partir de là, la scène est un moment où on peut vraiment se dépasser. И очень важно думать о том, что нужно идти на риск, нужно дать себе возможность посмить какие-то невероятные для себя вещи, и в то же время, находясь постоянно под контролем, а этот контроль обеспечивается, конечно, большой предварительной работой. И вот эти два момента нужно обязательно объединять, и тогда на сцене ты можешь превзойти себя. J'étais très agréablement étonné surpris plus qu'étonné d'ailleurs. Quand j'ai vu, on a fait au mois de février, on a fait une grande audition pour le ballet de Forsyth, The Second Detail. Donc les danseurs du Stanislavski n'ont jamais dansé à ma connaissance de Forsyth. И интересную хочу такую рассказать историю. В феврале месяце у нас было прослушивание, у нас был аудишн, да, когда я отсматривала танцовщиков для балета Форсайта, и для них это, естественно, был и будет первый опыт, они никогда не работали с хореографией Форсайта. Donc j'ai mis vraiment, c'était la possibilité pour à part quelques exceptions, mais en tout cas pour toute la compagnie, de passer cette audition et d'avoir d'abord, parce qu'un travail d'audition, c'est pendant 4 jours, c'était 3 heures, 4 heures de travail par jour, ce qui était déjà une expérience en soi, même pour ceux qui n'ont pas été pris pour faire cette pièce. Mais ce qui m'a vraiment étonné, et j'en ai discuté avec Noah Gilbert, qui est celui qui s'occupe des répétitions, l'objectif c'était d'avoir une distribution forte. Et en fait, on s'est aperçu finalement que dans le travail, je l'ai constaté d'une part en voyant, mais lui, qu'il y avait vraiment la possibilité de faire plusieurs distributions au sein de cette compagnie. И мы, работая вот над этим, в рамках этого аудишена, это заняло у нас несколько дней, мы работали по несколько часов в день, по 3-4 часа в день, и в результате мы пришли к такому выводу с... Ноа Гильбер. Да, Ноа Гильбер, который является... Ассистент Форсайта. Ассистентом Форсайта, да-да-да. Что в результате можно сделать несколько составов в рамках труппы театра Станиславского, чтобы исполнять этот балет. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que même les danseurs n'ayant jamais fait du Forsyth, ça veut dire qu'ils sont prêts à le faire. C'est-à-dire que, après, je ne dis pas que le spectacle de Forsyth va être le plus abouti de la Terre ou le parfait. Moi, ce qui m'intéresse chez les danseurs, c'est l'engagement avec le... C'est la clé de tout. Peut-être il faudra plusieurs mois ou on va reprendre ce spectacle. Peut-être, je n'attends pas, j'attends un engagement total des danseurs. Ça, oui. Après, je leur laisse le droit à l'erreur et j'en assume la responsabilité et j'en prends le risque en fonction de ce que je leur propose. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut s'engager, il faut aller dans cette voie. Je sais que les danseurs sont prêts, je sais qu'ils en ont envie. Et je me plais à croire que le public aussi.
И я не думаю, что мы сделаем какого-то совершенно потрясающего, невероятного форсайта лучше, чем все остальные форсайты. Но, во всяком случае, я вижу, что труппа этого театра готова к таким балетам. И мне самое главное, что видеть в танцовщиках, видеть их ангажированность, видеть их желание, то, что они готовы это делать вместе со мной, а я их буду вести туда, куда я их веду, прекрасно понимая, что есть определенные риски, но я со всей ответственностью отношусь к этим рискам. Можно вопрос, да. Форсайт, окей, он все-таки есть в каком-то культурном поле в России. Думаете ли вы, что русские танцовщики готовы танцевать Бориса Шарматца, как, допустим, в «Танцовщике Парижской оперы» или Мерси Кеннингем? И видите ли вы этот репертуар в балетной труппе? Вы? C'est-à-dire que je pense qu'il faut, quand je disais qu'il faut aussi avoir estimé, faire une appréciation du lieu où on arrive, je pense qu'il ne faut pas monter les marches 4 à 4. Il faut monter marche par marche. C'est-à-dire que dans la programmation qu'on a fait hier, à la présentation de la saison 17-18, il y a des pièces, vous avez Alexander Ekman, il y a du Balanchine, il y a du Johanna Narin, il y a du Marco Gocke aussi. C'est déjà une proposition qui va de l'avant avec des chorégraphes qui sont pour moi des chorégraphes très assurés, qui ont déjà une réputation, à travers des œuvres qui sont, dans la plupart, sont déjà au répertoire et sont presque devenus des classiques. Mais c'est pour la première fois, en tout cas, au théâtre Stanislavski, ces pièces et ces chorégraphes n'auront jamais été donnés, ni joués, ni travaillés d'ailleurs. Donc il y a déjà une vraie proposition et un vrai risque. Mais je pense qu'il ne faut pas... Peut-être ça déjà, non? Я просто думаю, что не нужно перепрыгивать через 4 ступеньки, когда я говорил о том, что я приехал и, значит, посмотрел на эту труппу, изучил ее, познакомился с ней. Нужно, наверное, двигаться постепенно. И тот сезон, который мы уже предложили, который мы предложили вчера, те имена, которые были уже озвучены, я сейчас не помню, кто там был. Экман, Гёке, Нарин. Баланчин, это Поль уже... Тейлор. Поль Тейлор. Да, Поль Тейлор. Это уже действительно такой большой шаг, это уже продвижение, это уже действительно какой-то вот первый вызов. Mais je pense que le public a aussi, comme les danseurs, ont besoin d'avoir des clés aussi pour décrypter, ils ont besoin d'y aller pas par pas en fonction de ce qu'on leur propose. Ce qui ne veut pas dire qu'à un certain moment donné, on ne peut pas avoir une pièce un peu plus audacieuse. Je pense que voir un spectacle de danse, c'est peut-être pas uniquement tout le temps passer une bonne soirée ou un divertissement. C'est quelque chose, évidemment, lié à l'émotion et tout ça, mais c'est aussi un spectacle qui peut interroger aussi, un petit peu surprendre. Je pense que dans une soirée mixte, par exemple, un ballet qui soit un petit peu plus particulier, quelque chose qui peut faire partie d'une espèce de processus d'accès à l'interrogation, je pense que quelque chose qui est très importante. И я думаю, это также важно для публики. Нужно, наверное, тоже постепенно ее развивать, постепенно ей что-то предлагать. Ну, это совершенно не значит, что время от времени мы не можем предложить какой-то такой очень смелый какой-то балет, какой-то неожиданный. Но, наверное, нужно двигаться вот так вот постепенно. Quand les danseurs travaillent souvent sur des ballets classiques, sur des rôles, des interprétations, la seule chose que je leur dis, c'est souvent, quelquefois, si je ne les vois pas à l'aise dans un mouvement ou dans une situation, même de pantomime, je leur dis, posez-vous la question, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Quel que soit ce qu'on fasse, pourquoi? On ne trouve pas toujours la réponse. Mais le plus important, c'est de se poser la question. Je pense que ça fait beaucoup avancer. И очень важно то, что я говорю всегда своим танцовщикам, если что-то у вас не получается, вы над чем-то работаете, самое главное, всегда задавайте себе вопросы «почему?». Почему вы делаете то, что вы делаете? Et par rapport à un public, moi j'accepte évidemment l'idée qu'on aime ou on n'aime pas telle pièce, ça fait partie du sens commun des choses.
Mais peut-être pour ceux qui aiment, c'est bien, mais pour ceux peut-être qui ne sont pas séduits, c'est peut-être une façon finalement de mieux cerner ce qu'ils aspirent et ce qu'ils aiment, finalement de savoir ce qu'on aime moins, c'est peut-être une façon de mieux savoir ce qu'on aime mieux, peut-être aussi. Donc ça, je pense que ça participe vraiment de l'évolution et du goût de chacun aussi. И, может быть, когда мы понимаем, если кому что-то может не нравиться, таким образом это позволяет нам еще лучше разобраться с тем, что наоборот нравится. И это опять-таки вот это некое такое соревнование, некое равновесие, которое нужно найти. Ну, действительно, когда вы определяете то, что не нравится, вы сразу лучше понимаете то, что нравится. Господин Лер, как организовать работу чисто технически, с точки зрения репетиций, организации времени работы танцовщиков? Как всю эту работу по введению современного репертуара в классическую труппу организовывать? Есть ли какие-то секреты, тайны? Можно ли репетировать одновременно? Какие должны быть перерывы между репетициями? Сложно, легко? Можно, нельзя? J'ai plusieurs réponses à sa question, c'est-à-dire que c'est mieux si on peut, par exemple, si on travaille pour la première fois du Matsek, qui est on sait, un chorégraphe qui sollicite beaucoup une physicalité chez les danseurs, c'est mieux de pouvoir se consacrer à sa technique pendant un moment donné. Après, il est sûr que maintenant, dans la vie d'un théâtre, dans l'organisation d'un théâtre, je pense qu'on est forcément obligé de travailler plusieurs œuvres à la suite, parce qu'on a des spectacles qui tournent en permanence, et que si on se contente de faire simplement chose par chose, je veux dire que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ну, у меня, наверное, несколько ответов на ваш вопрос. Если, допустим, мы работаем над Матсом Эком, это такая хореография, она требует действительно определенных каких-то физических возможностей. Конечно, наверное, в идеале это, если такая возможность есть, нужно посвятить себя этой работе определенный какой-то срок. Но в то же время существует данность театра, репертуарного театра, где постоянно идут разные балеты, и поэтому мы вынуждены репетировать какие-то вещи совершенно параллельно, потому что репетировать последовательно одно с другим просто нет такой возможности. Après, dans l'organisation d'un quotidien, si on prend les choses vraiment au jour le jour, ce qui est évidemment, pour un danseur, il y a deux choses très importantes. Entre autres, c'est évidemment sa vie au quotidien et sa programmation des spectacles. Je pense qu'il faut, ce que j'essaie de faire dans la mesure des possibilités, je suis en train de l'organiser pour le spectacle de la rentrée avec 4 œuvres différentes dans la soirée, c'est d'avoir des périodes de jouer avec la disponibilité des répétiteurs, des pédagogues, pour pouvoir organiser les choses de telle manière à ce que tout n'arrive pas en même temps. Ça, c'est très... En même temps, quand vous préparez une pièce de Balanchine, on est quand même dans du néoclassique, donc c'est pas tout à fait le même rapport. Mais en fonction de ça, oui, je pense qu'il faut essayer de le faire, mais c'est pas forcément facile. Il faut arriver à tout faire et dans une logique de qualité, forcément. Конечно, все это очень непросто. Нужно какую-то, соблюдать и логику, и качество. И когда, вот, например, у нас будет вечер 4 разных балетов, очень разных, я все-таки пытаюсь как-то и с педагогами, те, кто репетирует эти балеты, как-то все-таки попытаться это развести, чтобы одно совершенно не наезжало постоянно на другое, потому что это очень сложно. Puis aussi, enfin, je ne sais pas si on parle vraiment de l'aspect, si c'est intéressant d'en parler, de la structure au niveau des répétitions. Si je prends en ce moment la soirée, on est en train de préparer Suite en blanc, Petite mort et Forsyth, Seconde Detail pour la soirée. Ну, если мы сейчас поговорим вот об этом вечере, где у нас Лифарь, Форсайт и Киллиан. On a le répétiteur, le pédagogue de Forsyth vient 5 semaines à partir de fin mai. Репетитор-педагог Форсайта приедет на 5 недель в конце мая. On a la répétitrice de chez Kilian qui revient pour cette reprise 3 semaines avant la première, donc mi-juin. Репетитор Киллиана приезжает за 3 недели до премьеры. Par rapport aux danseurs, ça rejoint votre question initiale, j'ai souhaité vraiment que les danseurs fassent au maximum 2 pièces dans la soirée, mais pas les 3. И я все-таки пытаюсь так сделать, чтобы танцовщиков было 2 балета за один вечер, а не 3.
mais ce ne sont pas les mêmes qui font les mêmes pièces. Donc il y a une espèce ça devient presque un peu une équation. Это, ну, не одни и те же просто это делают. Это превращается в такое какое-то уравнение, упражнение. Donc j'ai finalement commencé suite en blanc Так что мы начнем с сюиты в белом, pour que ce ballet soit remonté чтобы его сделать полностью. avec petite mort avant que le répétiteur de Forsac n'arrive, Значит, мы делаем эту маленькую смерть до того, как приедет репетитор Форсайта. parce que la répétition, le moment de répétition de Forsac va être très intense pour les danseurs. Потому Donc что il faut репетиции qu'ils aient Форсайта будут emmagasiné, очень мощными. que ce soit sur petite mort ou sur suite en blanc, justement, ils aient compris dans leur corps, assimiler la technique pour que ça ne soit pas deux chocs qui se rencontrent et que ça ne soit pas trop violent physiquement. Чтобы они смогли все-таки каждую из этих хореографий полностью в себя впитать. Ведь это очень такая мощная хореография, чтобы это не перекрывалось одно другим. Alors ça, c'est dans la pensée. Après, dans la traduction, suivant ce qui se passe, parce que the show must go on, après, les choses peuvent, voilà, pour certaines personnes, se retrouver, enfin, on verra les situations. Je touche du bois. Ну, это то, что я хотел бы вот в теории и в идеале. Дальше мы посмотрим, что у нас будет в реальной жизни. Но я вот стучу по дереву, надеюсь, что мы сможем разобраться. Voilà, d'une certaine manière, comment anticiper à essayer, en tout cas, d'éviter les blessures, les accidents, trop de techniques différentes, et puis permettre une assimilation peut-être plus en détail, suivant les styles qu'on aborde. Вот таким образом и вот пытаюсь ответить на этот вопрос, как вот это все развести, как избежать, естественно, травм, как не перемешивать различные стили, чтобы все вот это хорошо выстроилось. Одно из мнений, которое я слышал, что волна травм в Парижской опере связана как раз с тем, что танцовщики постоянно путешествуют из эстетики в эстетику, из техники в технику, и поэтому они все ломаные, переломанные, и постоянно слетают со спектаклей. Как с этим быть? Есть ли такая проблема? Может быть, она преувеличена? И если она есть, то как с ней взаимодействовать? Je crois que ça a été un peu monté en épingle à l'Opéra de Paris. Monté en épingle, on en a beaucoup parlé. Je pense que la réalité des choses, c'est qu'il y a des blessés dans toutes les compagnies maintenant. Ну, я думаю, что, может быть, здесь несколько было, да, это преувеличено, об этом действительно очень много говорили, но действительно травмы существуют во всех труппах. À l'Opéra de Paris, il fallait changer les planchers, ce qui a été fait, ce qui est très bien. Je veux dire, tout ça, c'est des choses très très bien. Il y a une équipe, renforcer l'équipe médicale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet-là, dans le sens où rien n'existait avant. Et en fait, évidemment, j'ai ma fille qui travaille à l'Opéra de Paris, mais je sais que par d'autres personnes qu'il y a effectivement, il y a toujours autant de blessés, il y a toujours la même proportion de gens accidentés. Ну, вот говорили, что да, в Парижской опере поменяли пол, что там прекрасная там теперь команда медицинская, а что вот до этого всего этого не было. Ну, конечно, все, наверное, совсем не так. Я все это знаю, моя дочь работает в Парижской опере, и в процентном соотношении травм, в общем-то, столько же сейчас, сколько было всегда. Mais je crois que la technique classique comme la technique contemporaine, je veux dire, elle s'affine de plus en plus, elle devient de plus en plus précise, elle fait appel à une espèce de, ça devient presque, si je fais un jeu de mots, ça devient presque chirurgical dans une façon. Quand on regarde une cinquième maintenant, je veux dire la cinquième comme ça, le dégagé, on va jusqu'au bout des doigts de pied, le dos doit être tenu, une espèce de chose comme ça, quand on voit la manière de danser il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même. Ce qui n'enlève pas les qualités de ceux qui le dansaient il y a 30 ans. Mais quand on regarde, on voit les images des différents films, différents DVD, on voit bien que les choses ont changé dans la façon. Toutes les pointes sont tendues, tout est beaucoup plus à l'extrême, tout est plus dans une finalité, ce qui n'est pas forcément un bien en soi. Enfin, je veux dire, c'est une qualité et en même temps, il faut s'en méfier. Donc, je pense que les choses sont différentes. Мне кажется, что, конечно, все очень серьезно изменилось, если вы возьмете вообще танец, классический современный танец, он действительно очень преобразился за свою историю. Если мы возьмем, например, пятую позицию, то, как поставленные стопы, то, как держится спина, можно сказать, что сейчас это просто все доводится до предела, все тело очень напряжено. И, конечно, когда мы смотрим на танцовщиков вот в той же самой позиции сегодня или 30 лет назад, они совершенно разные. Это совершенно не умаляет танцовщиков 30-летней давности, просто теперь это совсем все по-другому. Я бы сказала, назвал это, даже все стало каким-то таким вот как бы хирургическим, все очень четко отточено, доведено до каких-то совершенно невероятных пределов. И это касается не только классической техники, но и техники современного танца, сказал Ильяр.
Сказала с самого начала, Извини. что прости, да, в классике и в современном танце. Да. Et il y a aussi une chose, enfin, c'est ma théorie par rapport à ça, c'est que finalement, quand un danseur sort de l'école de danse, 17, 18 ans, il arrive, il est dans un rythme, et en fait, les premières années de compagnie sont extrêmement importantes au niveau des cours de danse. C'est-à-dire que ma pensée par rapport à ça, c'est que quand on est jeune, entre 17 et 20, on n'est pas vieux après, mais vraiment dans ces premières années, de prendre les cours du début à la fin, à fond, sans économie. Un cours de danse le matin, ce n'est pas pour se chauffer, pour faire des répétitions, c'est un travail en soi. Je pense que ce capital, cette plateforme de potentiel, d'énergie, d'endurance, de stamina, elle se fait à ce moment-là, sur lesquels un danseur va vivre pendant 20 ans, en entretenant régulièrement, ça c'est sûr, mais il a besoin d'établir son socle, ce sera cette base-là. И очень важно, чтобы молодой танцовщик, когда он выходит из школы и поступает в балетную труппу, очень важны вот эти первые годы его становления, первые годы работы, первые годы репетиций, тренировок. Они сформируют его, наверное, на всю его последующую 20-летнюю карьеру. Поэтому, когда они приходят с утра работать в репетиционный класс, это не должно расцениваться просто как какой-то разогрев для репетиции, которая пройдет во второй половине дня. Здесь действительно нужно очень серьезное усилие, и действительно нужно работать на все 100%, чтобы сформировать действительно свое тело, сформировать себя как танцовщика, дать себе вот этот потенциал на будущее, как бы отстроить вот этот цоколь, вот эту базу, на которой потом пройдет вся дальнейшая его жизнь. На самом деле, что происходит с балетом? Со всей этой волной современной хореографии, которая приходит в классическую труппу, как развивается или не развивается, или он должен законсервироваться, балет, как жанр? Je pense que la danse, les chorégraphes sont toujours le reflet d'une société aussi. Je pense que tous les styles, évidemment, maintenant les choses... Après, la motivation d'un danseur, qu'elle soit plus extérieure ou plus intérieure, que soit l'idée d'un mouvement, je pense que ce qui est important, c'est... je pense que pour apprécier la danse, finalement, il n'y a qu'à se mettre dans un fauteuil et regarder. Il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, il y a des choses qui me paraissent plus ou moins accessibles. C'est-à-dire, moi, je ne suis absolument pas pour un espèce de travail de recherche et d'expérimentation sur scène face à un public. On doit garder cette notion de spectacle, c'est-à-dire que la proposition du chorégraphe, il doit y avoir un chemin qui doit être fait à moitié vers le public. Ça, c'est une chose évidente. Déjà ça. Ну, я думаю, что, конечно, танец, хореография прежде всего отображение общества, то, что происходит вокруг нас, то, что происходит в обществе. Я не считаю, что нужно просто вот так вот садиться и смотреть со стороны, как это все происходит. Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont à la fois un peu cycliques aussi, en fonction des moments. Il y a des choses qui vont un peu revenir. Je ne pense pas que simplement les grandes années des grands ballets classiques par rapport à ça vont revenir, mais l'utilisation de la pointe ou non est une chose qui revient un peu à l'ordre du jour. Il y a eu un moment, moi j'ai vu ça un peu spécialement en France, il y a des moments où ça devenait un peu, ça allait tellement loin que c'était presque du grand, enfin pour moi il y avait un moment c'était du grand n'importe quoi, qu'il y avait des choses. Mais il y a toujours dans une évolution, il y a toujours des moments où il faut passer par certaines phases pour retrouver quelque chose de qualité. Je pense qu'il y a des cycles comme ça. Я думаю, что тоже есть некая такая цикличность. Например, конечно, возвращение к пуантам. Все-таки, когда мы смотрим на танец, были такие моменты, когда я говорил себе, боже мой, это вообще черти что происходит. Но я убежден, что есть какое-то вот это цикличное движение, которое, наверное, нас немножко как бы возвращает и продвигает в то же время, и таким образом и танец развивается. Et puis on voit bien aussi maintenant quels sont un petit peu il y a des écoles presque de chorégraphes. On voit bien tout ce qu'a pu initier Jiri Kilian, par exemple, tout ce qu'a pu déclencher comme vocation et Jiri Kilian et William Forsythe. Balanchine a inspiré William Forsythe aussi, Pina Bausch a inspiré. Il y a toujours une espèce de transmission. Mais je pense moi j'ai extrêmement confiance. Plus le fait, ça va jusque là.
Но я тоже думаю, что все-таки это вопрос течений и вопрос школ. Если мы возьмем Килиана, например, конечно, его очень сильно на него повлиял Баланчин. Баланчин? Килиан? Ой. Форсайт, Пина Бауш. Oui, on voit bien enfin, toutes ces générations de chorégraphes qui ont émergé. Et je vois depuis que enfin, en étant responsable, directeur artistique de cette compagnie, je fais beaucoup très attentif à tout ce qui se passe. Je découvre aussi des chorégraphes que je ne connaissais pas parce que je vois des choses. Et en fait, il y a, suivant les moments, suivant les pays, il y a des choses qui émergent, il y a des nouveaux langages, il y a des choses... En fait, moi, ce que je demande à un nouveau chorégraphe, c'est qu'il me surprenne un petit peu. Pas dans le sens de l'étonnement, mais qui me surprennent agréablement. C'est-à-dire que j'ai besoin, finalement, ce qui change, c'est l'écriture, ce qui change, c'est le propos. J'ai besoin de choses nouvelles. À partir du moment où les gens existent en eux-mêmes et par eux-mêmes, et qui proposent quelque chose qui n'a pas déjà été fait ou déjà vu, alors à ce moment-là, ça apporte quelque chose à l'évolution de la danse. И мне, конечно, очень интересно тоже смотреть на то, что происходит здесь, какие здесь хореографы, и вообще, чего я жду, и что мне кажется важным для молодого хореографа. Мне хотелось бы просто, чтобы он меня удивил, чтобы он предложил бы что-то новое, ведь что нам нужно, когда мы пытаемся что-то делать, чтобы происходили какие-то новые вещи, чтобы таким образом развивался танец, чтобы были какие-то неожиданные предложения. Вот этого я и жду от хореографов сегодняшнего дня. Друзья, у нас есть уникальная возможность задать вопросы. Поднимайте руки, я буду подходить с микрофоном. Нет вопросов. Есть вопросы. Спасибо большое за интересную беседу. Но я хотела бы вернуться к вопросу Антона, который в ряду своих тем обозначил, каким образом техническое в балете переходит в художественное. Я, может быть, не совсем точно повторяю, но у Антона был очень хороший, интересный вопрос. Как бы больше философский, а не практический. Да? Спасибо. Le lien entre la technique et l'artistique, pour moi, la définition, la technique de la danse, pour moi, la technique est un moyen. C'est un moyen pour arriver, c'est posséder le langage, le vocabulaire, pour pouvoir mettre à jour, pouvoir faire exister l'émotion, l'âme, l'artistique. Pour moi, c'est vraiment, la technique est un moyen. Для меня техника — это прежде всего способ. Это язык, это вот эти коды, этот словарь, который необходим для того, чтобы действительно выйти к каким-то уже более художественным, естественно, проявлениям. Представить какие-то чувства, какие-то эмоции, но через вот эту технику. Et quand on est au service d'un chorégraphe, quand on va pour travailler un ballet, que ce soit une reprise, il faut se mettre à disposition véritablement. Nous sommes comme un outil véritablement. Je pense que au départ, en tout cas dans une approche, dans une découverte, dans un travail, l'artiste ne doit pas être immédiatement dans une proposition personnelle lui-même. Il doit être à l'écoute, il doit s'imprégner pour comprendre un petit peu. Pas comprendre forcément, il n'a pas besoin de comprendre, il a besoin de faire en fait. Ça c'est important. Faire pour ensuite faire émerger. И что очень важно, я считаю, что когда ты работаешь над какой-то хореографией, когда ты работаешь с тем, что предложено хореографом, ты становишься просто инструментом. То есть ты должен прежде всего очень четко передать то, что задумано хореографом. Таким образом, я считаю, что важно, наверное, не давать какую-то волю сразу же себе, как артисту, а прежде всего вот пройти через то, что требует техника для определенной хореографии, а потом уже предложить этим себя самого. Добрый день. Позвольте два вопроса. Первый практического такого свойства. Вот около месяца назад в этом зале мы все видели два вечера вот современных хореографов. Во-первых, они вызвали большой интерес. Во-вторых, это совершенно был новый взгляд на труппу театра, когда люди могли сидеть вот в метре от танцовщиков и видеть какую-то современную хореографию. То есть вот почему вот эти вечера не включить в репертуар театра? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не боитесь ли вы, что публика не пойдет на такое большое
количество одноактных балетов, которые будут предложены в следующем году. Спасибо. Alors, pour moi, le point d'interception, c'est vraiment quelque chose de très important Ну, для меня проект «Точка пересечения» очень важен. et très essentiel dans le sens où c'est un premier pas Он является первым шагом. par rapport à une proposition. Et de ce que j'ai vu, les soirées que j'ai vues, à chaque fois, la salle est pleine. Ce n'est pas non plus 15 000 Шагом вот в personnes, том je suis предложении, d'accord. которое я хотел бы Mais il y a de развивать. l'intérêt pour ça. Et ce que je veux faire, ce que j'ai dit à la conférence de presse hier, c'est que c'est quelque chose que je veux développer. Parce qu'il faut amener, justement, il faut développer, amplifier cette idée qui est une très très bonne idée, qui ne tient pas de moi. Je crois qu'on a M. Ouvarov qui est là, qui est à l'initiative de ce projet, assisté par un ensemble de formidables filles qui produisent ça. Il y a vraiment un esprit vraiment très fort autour de cette idée-là. Moi, je tiens évidemment à la continuer, à la renforcer, à la développer. Qu'est-ce qui se passe avec les chorégraphes? On choisit des chorégraphes à qui on met à disposition une scène, un lieu, et l'intérêt pour nous, c'est d'avoir des danseurs du Stanislavski qui travaillent avec ces chorégraphes, qui sont de jeunes chorégraphes. Этот проект, который я считаю очень важный, вот эти 2 вечера, которые я тоже был здесь, я видел, что зал полный. Этот проект придумал не я, господин Уваров, который здесь присутствует, это его проект, и помогает ему прекрасная команда девушек. Проект состоит в том, что молодые хореографы, им предоставляется площадка, все возможности, танцовщики труппы этого театра, и дальше они производят какую-то совместную работу. И надо помнить, что это очень молодые хореографы. Et à partir de là, c'est un premier pas, mais il peut y avoir un deuxième pas, suivant les chorégraphes, suivant le talent d'un chorégraphe, suivant le profil d'un chorégraphe aussi, parce que je pense que c'est important, qui peut amener vers un pas supérieur. Je pense qu'à la base, je pense que c'est considérer que le point d'interception est quelque chose qui va forcément être gratifiant pour le théâtre en termes pour la continuité de sa programmation. Je pense que c'est pas l'idée de départ. L'idée de départ, c'est le projet, c'est de développer et de le présenter. И это первый шаг, дальше может быть второй шаг. Все-таки нужно понимать, что эти хореографии не должны были обогатить потом репертуар театра. Все-таки это отдельный совершенно проект, вот сам по себе и сам в себе самодостаточный, который так и был задуман. Mais en fait, chaque chorégraphe a une forme de profil. Si, à travers un talent certain, un profil s'avérait... oui, il peut y avoir des pas, ça peut être très évolutif et ça peut donner lieu à d'autres choses. On verra sur le futur d'ailleurs. Ну и дальше мы будем смотреть в будущем, что возможно, ведь потом от этого отталкиваясь, можно дальше с определенными хореографами что-то продолжать. Mais vous avez raison, en fonction d'eux, l'aventure ne doit pas s'arrêter là. Но вы совершенно правы, конечно, этот опыт и вот это такое приключение, которое мы с ними предпринимаем, с этими молодыми хореографами, конечно, на этом мы не должны останавливаться. Mais je pense aussi que pour le public, plus il y a de propositions comme ça, et si le public répond présent, plus il y a de public, plus on voit de choses différentes, plus ça permet aussi de se positionner, plus ça donne envie. Enfin, l'appétit vient en mangeant, comme on dit en français. Ну и, конечно, если мы будем видеть, что публика здесь, она все это поддерживает, конечно, мы будем обязательно все это продолжать. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Et quand vous disiez que le public peut être un peu conservateur ici, peut-être d'une certaine manière, mais il faut aussi, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi peut-être l'accompagner de telle manière à lui faire franchir et lui faire aimer des choses peut-être un peu différentes, en tout cas dans la proposition. Но что касается консервативной публики, ну да, возможно, вероятно, но если вот опять-таки я повторюсь, наверное, нам просто нужно постепенно предлагать этой публике что-то другое, что-то новое и приглашать ее вот в какие-то новые для нее незнакомые пространства. Во всяком случае, это является частью вот моего предложения для этого театра. Pour moi, les spectacles à la Black Box ici sont aussi importants que les spectacles sur la scène principale du Stanislavski. И для меня спектакли вот здесь, на этой маленькой сцене, в этой черной коробке, так же важны, как спектакли, которые проходят на основной сцене. Вопрос. Проводите ли вы какие-то математические способы исследования спроса? Ведь вполне может так получиться, что то, что вы сейчас ставите, и спасибо вам за это огромное, я имею в виду современную хореографию, увеличение ее пропорций в репертуаре Станиславского, вполне возможно, что это будет пользоваться просто обвальным спросом.
Mais vous avez raison et je vous remercie. Mais je pense qu'il y a forcément, c'est une proposition qui est faite, en tout cas une volonté, une politique artistique, je pense que la raison pour laquelle je suis ici à Moscou, directeur artistique de cette compagnie, c'est aussi par cette idée de ce que je peux apporter et que Anton Getman, quand il m'a contacté, je veux dire, par rapport à ce que je suis, je pense qu'il est aussi dans cette idée-là, autrement les choses ne se feraient pas. Donc à partir de là, une fois que la direction, l'orientation de savoir dans quelle direction on veut aller artistiquement, il y a forcément un risque. Il y a forcément un risque, mais je pense qu'il est important de le prendre. J'espère que le public répondra évidemment présent, mais c'est inévitable. Ну, конечно, это вопрос, спасибо вам за ваши слова, это вопрос, настоящий вопрос о художественной политике. И очень интересно, да, то, что я вот сюда, когда приехал, каким-то своим художественным предложением, и мы с Антоном Гетманом, директором театра Станиславского, естественно, это обсудили и были согласны, направляясь вот в том направлении, в котором мы решили. Конечно, когда вы планируете вот то, что мы запланировали, и вот это введение современных хореографий, конечно, здесь есть определенный риск. Естественно, мы прекрасно понимаем, что риск есть, но я надеюсь, что все-таки публика ответит «да», и публика будет присутствовать и пойдет за нами. Но, конечно, риск есть всегда. On est à une époque aussi où la communication est énorme. Je pense qu'il faut communiquer, et ça c'est très important aussi, quelque chose qui va développer au fur et à mesure. Je pense qu'il faut informer le public, il faut développer, il faut communiquer. On a des outils à disposition. Maintenant, avec Facebook, Instagram, on va mettre en place des teasers aussi par rapport à des petits morceaux de films qui vont être mis sur le site du Stade Muse pour donner justement une petite idée de ce que pourrait être cette soirée. Je compte, rien ne remplacera jamais le bouche à bouche et le succès d'une soirée pour en amener. Peut-être que le public y aura peut-être moins spontanément d'achat de tickets, peut-être au début, peut-être, mais c'est quelque chose, quand on a un projet, il faut le temps de le construire. C'est ça qui est ce que j'aime aussi travailler dans ce théâtre, c'est qu'il y a la possibilité de se dire, voilà, on prend un risque, mais on prend aussi, on sait quel risque on prend, mais on prend le temps de le construire. On sait où on veut aller et on ne changera pas d'orientation. Ну, я думаю, что еще очень важно, и об этом не нужно забывать, особенно в наше время, это все инструменты коммуникации и пиара, которые мы вовсю, конечно, будем использовать и задействовать, и Фейсбуке, и Инстаграмы. Потом мы также сделаем такие небольшие тизеры, которые будут постоянно транслироваться на сайте, ну и в разных других там, и социальных сетях и способах привлечения публики. Конечно, все это будет, и тоже важно, если мы рискуем, то также важно параллельно, что у нас все-таки есть время выстроить что-то. Для меня было важно, когда я приехал сюда, то, что я понимал, что я беру на себя определенный риск, но в то же время я прекрасно понимаю, что у меня есть возможность, мне предоставили эту возможность долгосрочно отстроить какую-то идею, выбрать какую-то определенную художественную политику, и со временем я думаю, что это просто мы будем продолжать формировать. Самое главное — следовать своей идее, той идее, которую я избрал. Toute une petite phrase. Juste, je pense que je pense que moi je considère, comme danseur, j'ai toujours considéré le public dans sa globalité comme une personne avec qui je dialoguais, en tout cas j'échangeais. Je garde cette idée-là, évidemment. Mais je veux dire, il y a une proposition qui lui est faite. En fonction de ça, moi je lui fais confiance. Je suis persuadé qu'à partir du moment où on lui propose quelque chose qui va résonner en lui, quelque chose qui va être de qualité, une œuvre qui va lui parler, je pense que la réponse se fera automatiquement. Je pense que le public est à même de voir dans sa globalité les bons ballets et les mauvais ballets. À nous de faire une programmation qui soit bonne et excellente pour justement susciter l'intérêt. Mais ça, c'est important. Il y a de la confiance aussi. À la fois, il y a des convictions, mais il y a de la confiance aussi dans la capacité du public à suivre une idée. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut la voir, c'est important, autrement on ne fait rien.
И для меня, как танцовщика, всегда была важна связь с публикой. Я постоянно всегда находился в разговоре, в коммуникации с публикой. И это я говорю к тому, что просто нужно уметь разговаривать со своей публикой. Просто нужно предлагать ей качественные балеты. Нужно предлагать это. Это уже наша задача — предложить ей что-то действительно хорошее, интересное и качественное, и тогда она обязательно пойдет за вами. Вы работали с тремя выдающимися хореографами современности: Форсайтом, Прельжакажем и Матсом Эком. Конкретно вот в процессе репетиции, что они требовали и с кем было легче работать, в чем разница была? Moi, ce que demande un chorégraphe, alors si je parle de Matsek ou si je parle, c'est différent suivant les personnalités des chorégraphes. Comme je peux parler du travail de Robbins. Par exemple, Robbins, je me souviens très bien des répétitions de Robbins quand on a commencé, c'était Dancers at the Gathering. Ne serait-ce que marcher, par exemple. Robbins, on était dans le studio, je me souviens, j'étais dans un coin comme ça et je devais rentrer et marcher. Je commence à marcher, niet. Ok, je repars. Ну, например, если я скажу сначала о Джероме Робинсе, Je reviens. конечно, со всеми, да, сначала сказала, со всеми это все, конечно, все очень по-разному. С Робинсом мне надо было, например, просто выйти и пройти. Я начинаю, прохожу, он говорит нет. Je recommence plusieurs fois et à chaque fois il me Я revient. несколько раз начинаю заново, он все время говорит Et нет. on faisait juste un pas et un mouvement, et il arrêtait. Enfin, И шаг, и движение, он все время останавливал. et au bout d'un moment, В какой-то момент on savait même plus comment bouger, quoi. я просто уже непонятно было, как двигаться. On savait plus. Et c'était justement ce qu'il souhaitait. И как раз это было как раз то, что ему нужно. Parce qu'à partir de ce moment-là commençait le travail. Потому что начиная с этого момента Tel начиналась qu'il le настоящая visualisait, работа, lui. то, как он себе это представлял. C'est-à-dire qu'on ne veut oublier nos petites attitudes, nos petits réflexes de Нужно было danseurs, забыть quelle que всякие soit свои l'expérience qu'on привычки, avait. рефлексы. Donc ça, c'est un exemple. Так что Matsek, это пример. Что mais касается vous pouvez Мацеку, travailler jusqu'à en mourir sur place. Et c'est pas avec Mats, c'est вы можете просто умереть на месте, проработать просто до смерти. У него une это всё exigence так totale, так и un нормально. engagement total. Et, mais à l'image, Тотальная требовательность. Mats, c'est quelqu'un comme Nourieff, quelqu'un Mats, qui как travaillait, Nourieff. qui peut travailler 10 heures par jour. Тот, который может Et работать 10 часов pour в ce день. type de personnes, si vous ne travaillez pas 10 heures И для par jour таких comme людей, eux, если вы не ils ont работаете 10 énormément de часов, mal à как le они, comprendre. они не могут никак это понять. Parce que c'est toujours la recherche du mouvement à l'extrême, de la perfection et de Потому l'idée что это qu'ils ont всегда exactement поиск du mouvement. совершенства в движении. Tant que vous ne leur montrez pas, en tout Пока cas, вы tant им не qu'ils n'ont pas, показали. ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, vous continuez à Пока travailler. они не добились от вас то, чего они хотят, вы продолжаете любой ценой. Après, sur Preljocaj, c'est différent, on Касается est dans une Прельжакажа, humeur un это peu по-разному. différente. По-другому. Другое у него, конечно. Je pense que on est toujours dans l'idée, moi je me souviens de quand on a créé le pas de deux du parc, Когда мы под этой из парка à la делали, fin, je ne sais pas si le fameux Flying Kiss, le вот baiser qui этот vole, знаменитый Flying Kiss, который on s'est retrouvé avec Isabelle пространство Guérin царит. Мы оказались с Изабель Герен face à face et il nous a dit друг против друга. je voudrais un baiser qui vole. Она нам говорит, я хочу, чтобы это был поцелуй, который бы взлетел. Donc après, il avait une idée, puis après, ça s'est construit, on a essayé quelque chose, on n'a pas dit, et d'un seul coup, il a trouvé, donc on a fait partie un petit peu du processus créatif, d'une Мы certaine немножко manière, были как бы в c'est pas nous qui процессе l'avons créé, креативном. Конечно, не мы все придумали, естественно, mais on l'a accompagné et но aidé мы d'une certaine его manière. сопроводили в этом художественном поиске. Et donc, d'ailleurs, c'est un baiser extrêmement difficile parce И это очень que, сложный поцелуй. à faire, parce qu'on n'est pas on est dans l'ivresse, mais Ты как бы в таком pas dans un опьяненном plaisir total, hein. состоянии. Pas dans un plaisir Я total. не скажу, что прямо Ça действительно reste du тотальное travail. удовольствие. Parce qu'en fait, vous terminez toujours avec 2 vertèbres décalées sur l'avant une fois que vous avez fait le ballet, mais ça, c'est autre chose. Потому что каждый раз, когда балет был окончен, мы понимали, что у нас 2 позвонка все-таки вышло из Tout своего ça нормального pour dire que положения. voilà, c'est toujours dans l'idée, il y a toujours, voilà, les chorégraphes ressentent quelque chose. Après, par exemple, Kilian, ça c'est intéressant aussi, Kilian. Quand j'ai travaillé Kilian, avec lui например, sur, тоже, конечно, sur очень déjà un ballet интересно. qui existait, Работали с ним qui над s'appelle балетом. Bella Figura, qui est un de Bella ses Figura. chefs-d'œuvre. Один из Je его répétais шедевров. un pas de deux, et en Pas de fait, deux répétitions, il y a je один. travaillais avec une partenaire, et en Я fait, il y avait un работала с mouvement qui ne партнершей. fonctionnait pas, И было et движение, которое on a никак не travaillé, складывалось. Им работали, travaillé, et finalement, au bout работали. d'un moment, il s'est dit non, В il a какой-то trouvé un момент autre moyen d'arriver à l'idée Он нашел qu'il другой voulait. способ, как прийти к тому, чего он хотел.
Et il s'est complètement, alors lui, s'est adapté à ce qu'on И pouvait. он в результате Il a choisi ce qu'il y avait адаптировался de meilleur plutôt que de garder ce qu'il y avait de moins bien, quoi. под нас и в результате выбрал то лучшее, что было, и отказался от того, что Il s'est было pas хуже. obstiné jusqu'au Он moment не du spectacle. уперся вот прямо вот, да. Il a vu qu'il a très vite compris довел que до ce спектакля. mouvement ne correspondait Но он pas просто увидел в репетициях, что à это cette движение не coordination qu'on avait entre les соответствовало deux, вот donc этой il a нашей proposé autre chose. C'est aussi, координации наших двух танцовщиков. И он пошел на то, что он пошел нам навстречу. donc finalement, il a fait autre chose qui était tout aussi formidable et merveilleux, et ça a très И bien он сделал fonctionné. что-то Donc другое, ça но donne это une было idée также прекрасно и très différente великолепно. suivant les chorégraphes. Так что это, конечно, всегда очень по-разному в зависимости от хореографа. Mais ils demandent tous la même chose, c'est qu'on se Donc, mette ça, il y a à disposition très- vraiment Требуют одного и того же. totalement du travail qu'ils nous demandent. Ouais. Мы должны, конечно, полностью подчиниться тем требованиям, которые представляет к нам вот этот рабочий процесс. Quand on a créé In the Middle, Когда мы in the middle on a terminé делали, à 9 danseurs, on a commencé à 25. мы закончили в девятером, а начали мы это над Parce этим qu'à la fois, il y работать. avait Нас un было travail, 25. il y avait une part d'improvisation, ce qui ne se faisait jamais. Была работа, потом было очень важное место Et импровизации finalement, отведено. le groupe de danseurs, de 25 danseurs, finalement, au fur et à mesure des répétitions, ça s'est égrené. И постепенно группа из Il y a une 25 sélection, je танцовщиков dirais, постепенно naturelle en fonction d'une уменьшалась, certaine manière. уменьшалась каким-то таким естественным способом. Et c'était les plus jeunes qui sont restés, vraiment les plus И jeunes. остались самые молодые. Ceux qui avaient le moins d'expérience, finalement. Те, в результате у которых было меньше всего опыта. Les terrains les plus vierges, en fait, là où tout Это pouvait se были самые construire. такие девственные территории, девственные земли. Et on était 9, on a fait la création à 9. И в результате нас было 9, и мы вдевятером сделали этот балет. Спасибо большое. Мы вынуждены заканчивать на словах об универсальном требовании всех хореографов о полной отдаче тому, что они делают. Мы благодарим господина Илера, благодарим музыкальный театр Станиславского. И это начало разговора. Разговор продолжится. Мы обязательно еще будем поднимать эту тему и обязательно будем возвращаться к проблемам в тех или иных формах в рамках нашего исследовательского Parce qu'on est très образовательного bien, là, проекта. on est très bien. Но нам очень хорошо вообще здесь. Но у вас здесь спектакли начинаются, поэтому Oui, oui, non, это il faut, театр. ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Pour moi, juste un mot, juste un tout petit mot. Да, еще буквально слово. Pour moi, c'est pas moi qui est important. C'est pas, Для c'est en меня tout не cas, я важен. je les remercie d'être là, d'être présents, parce que je Я pense que благодарю, c'est что вы important здесь. de pouvoir communiquer, Это d'avoir очень des questions важно auxquelles уметь répondre. Je pense que c'est коммуницировать, un élément très разговаривать, important. Je pense отвечать. qu'aujourd'hui, ce qui fait aussi la différence, peut-être tout le думаю, monde a что besoin de сегодня comprendre, tout le monde a besoin d'explications par Все rapport à des нужны- questions qui s'interrogent. всем On a нужно tous besoin de ça. объяснение, всем нужно понимать. Нам всем нужно понимать. Donc je pense que c'est très important. Une part de mon travail aussi, c'est justement, que ce soit avec eux directement aujourd'hui ou dans une forme de communication, c'est justement d'arriver à expliquer. Je pense que l'explication suscite l'intérêt. Мне кажется, очень важно, для меня очень важно иметь возможность объяснить, потому что когда ты объясняешь, таким образом ты рождаешь, провоцируешь интерес. Donc dans ce théâtre, avec les danseurs, avec toutes les équipes, on prend une direction, on travaille dans la même volonté d'apporter vraiment des choses différentes et du plaisir et des expériences nouvelles au public. И мы в этом театре всей нашей команды вот избрали этот путь, чтобы предлагать нашей публике новые интересные вещи. Mais une chose est sûre, c'est comme on dit en Но français, то, в чем on y мы va. уверены. On y va. Да, то, как говорят по-французски «on y va», что означает, наверное, по-русски «вперед». Спасибо. 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 До свидания. Merci beaucoup. Merci.